साखरेला तमन्ना भारी चालले की अच्छा सदा सर्वदा प्रथम हिमती किसी काढण्यात पडला सांगता सर्व किचन करून आधी तरी किचन नकायला मग तमन कसं आहे का जबाबी पठाबी की जबाबी सांगली बिनी ना सांग माता ए बोलो सुने को मिस्टर जानू ना था जानू ना मैंने मौका पे काम करता सीखे पहला मत ना सुनना भाई मराठा पेपर नहीं करानी बोलो काहे सुनो कहाला
ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗତ ଏ କାନ ମତେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ଦିଦି ଜାଣିଛ ସେ ମତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ବି ସାକ୍ଷାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଦିଦି ସାଙ୍ଗତ କଣ ହେଲା ଏ ବୋଲ ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଲେ ସତ କହୁଛ ହାଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗତ ଆମେ ନା ଆଜି କିଛି ଖେଳ ଖେଳିବା ନା ସାଙ୍ଗତ ହାଲୋ ये संगत प्रथम जितना है तापर खेळता अनुभव निवडू संगत असं महात्मे हाताने समजून घेतलं संगत